रूपटा भी ठीक सेमिति आउ आपणको नाटा कहू गंगी चंदनपरा बड़ ठाकुरंकर श्रीअंगरे बड़ी न हेले बड़ ठाकुरंको निद हुएनी और तुलसी तुलसी पूरा महाप्रभु को मस्तक करे सदा सर्वदा पूजा पाउछ। अच्छा तुलसी जदि किछि खराब न लागिबो ताहले गोटे कथा कहिबी से कथा कहला आई लव यू माने मु तुमको भल पाए ठीक कहली ना एकदम ठीक कहिछ। अरे छाड़ मते मु देखुची अजना अपरिचित झियो माननकु केमिति निजर କରିବାକୁ हुए सेई फॉर्मूला ता तमकु बेस भल भाबरे जणा और अजब तमे टिके पूर्व तमे पूरा कहिथिलो मु तुमको भल पाए ताले तुमको धरिबारे असुविधाटा रहिला कोठी ये कहिला मु आई लव यू कहली बोली से कथा का तमे आगुआ कहि दबो बोली मु कहि देली तुलसी चंदन चंदन ओ मिस्टर तमे एती चंदन तुलसी घसु था मु एथरा आसुची प्रथम छुआरे एते शीघ्र चली गले चंदन भुजाटा भुजा मन केबे बुझिबनी तुलसी नाई चंदन मु अनेक बेलु घरु आसीची भाईटा मते घरे न देखी खाली व्यस्त होउथिबो आउ केबे देखा हेले कथा हबा प्रथम देखारू तुमरो किछि न पाइले मु कोन तमको एते सहजरे छाडी देबी चंदन तमे ना आनी दुष्ट मुंड दोष होची ताकू आज मु मेडिकल ले जिबा कथा तार गोटा अछि मु मंदिर जिति मु ताकू मंदिर नै आसीती टिके पाजुका पाइला पई मु मंदिर भीतर को जाली गली मंदिर भीतर आसी देखिला बळकू ये आउ सेठारे नाही ताकू खोजी खोजी मु नागातर मोई सालेनी चालिलु हमें घर को जिबा मार तुलसी मार तू सेटे मार मु तो भल पाई कहूची लो तोते मेडिकल नहीं गले तो मुंड भल हो जिवो बाबू ताको टिके बुझातु बाबू ताको टिके बुझातु देखो तुलसी भाई जा कहउछन ठीक कहउछन तमे भाई को संगरे घर को जाओ भाई तुमको मेडिकल नहीं देबे देखिबो तुलसी जगन्नाथ कृपारू तुम मुंड पूरा पूरी ठीक है जीवो हे भगवान मु तो सत को सत पागली हेई जिमी देखो अपन जान तो बाबू मु मुझे ताको घर को नहीं जीवी ठीक अछि एथर मु आसुची ए राक्षसटा मते मारी दबो तमे अबोधा होनी तुलसी तमे भाई को कथा माने तमे भाई को संग घर को
ଘରଟା ଭିତରେ ରହି ରହି ମୁଁ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଇଯିବ। ସତରେ ସୀମା ତମେ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତମ ଭାଉଜଠୁ ମୁଁ କଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର? ଆରେ ଭାଉଜ ତ ମା ସମାନ, ତାଙ୍କୁ କଣ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ସତରେ ସୀମା ତମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି କି ଯେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ? ସମସ୍ତେ ବିରଙ୍ଗ ଆଖି, ଆଉ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଓଠ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଗଳ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଓଳି କରିଛି। ଆଉ ସୁମନ ଏଟା ଆଉ ଟେକ ନା, ଶେଷରେ ଉପର ତଳେ ପଡ଼ି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେ। ହଁ ସୁମନ, ତୁମ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କୋଉ କଥା ସୀମା? ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସୀମା? ଏଇ ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି। ହଁ ସୁମନ, ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାମୀ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ତମକୁ ଜମା ଦେବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ଫେରେଇ ଦେବ? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି ବୋଲି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଫେରେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହବନି। କାହିଁକି ନା ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଗାରେଟ ତୁମକୁ ଟାଣିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୀମା, ତମେ ମୋର ଯେତିକି କେୟାର ନଉଛ, ବୋଧେ ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ସେତିକି କେୟାର ନଉନ। ସୁମନ, ତମେ ହେଲ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ତମ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତମ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବି ସୁମନ। ସି ସୀମା, ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତିନି। ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ହେଇଯାଉଛି। ସତରେ ସୁମନ, ତମେ ନା ଭାରି ଭଲ। ଆରେ ଆସ। କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ଆମେ ହଜିଯିବା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟନ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ।